Lijep pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Danas sam pripremila integralnu tortilju, pa odmah pripremite 80 g zobenih pahuljica. A za početak u pahuljice dodajte 8 kašika vode i kašičicu soli, te sve fino izblendajte. Smjesa će vam sigurno biti gusta, pa dodajte još 8 kašika vode. Na tavu stavite malo maslinovog ulja i dobro ju zagrijte. Smjesa je malo ljepljiva, ali kad se tava dobro zagrije, bit će vam lakše da razvučete tijesto po tavi. A vas bi zamolila da ukoliko vam se ovaj video sviđa ili neki drugi video sa ovog kanala, da mi ostavite like i da ga podijelite sa prijateljima, a za još sličnog sadržaja da se besplatno pretplatite na kanal. Tortilju pecite 3 minute sa jedne strane, a zatim ju okrenite još 2 minute na drugu stranu. Zatim prelazimo na punjenje tortilje. Dodajte 2 kašike grčkog jogurta. Zatim dodajte 80 g tune. Kukuruza, i po želji kupus salatu koju sam samo malo nasolila i dodala ju kašičicu maslinovog ulja, a super će se slagati i luk. Tortilju na kraju samo zarolajte i to bi bilo to. Hvala vam na gledanju.